Kung nakitaan ko niya, yatay. Yatay gitu. Ay! Pa. Eh! Eh! Pabalik-balik. Eh! Pabalik-balik. Shit! This is seductive. So, bilang ko marag, again, sa helicopter mo din. Hindi siya mahawa. Please, undangan ako. Pero guys, wala na siya guys. Kuha na to ng base kay. Ay! Ah! Shit! Dugat mo juga. Pero kunin natin to. Tapos, itrap na natin si sila Granny, si Grandpa. Magaya ay? Magdali ba? Magaya ba? Pagdali. Oh, ay, next guy. Eh, tara mo diha. Za! Tsada. Alam mo na anong gagawin natin, guys. Shit. Paspas juga sila mudagan. Wala si Ninong Rai. Chalet! We need to kill first. Tara. Diba? Kagiron magod sila. Unang. Agda. Eh. Gaya nila. Gaya ay! Ay. Sunod si Granny. Takto. Wala si Granny. Ay, meron na tayong ano guys, stun gun. Tara. Pati na to si Granny guys. Granny! Ah! Otoy. Nari si Granny pa dito. Hello guys, Ikasai here. And welcome back to another video. And for today's video, we're gonna play Granny Chapter 2. So kay board mo darong bayot magdula tayo taog Granny Chapter 2. So tara na, wala na patopik-topik pa. Okay, puta to ni music bayot eh. Kabalunak ka, basi ug ano ba copyright or copyright basta nga na. Siyempre, medium na to ni. Medium or yes, medium. Hello, hi na lang na eh. Tara. Deep. Be quiet. Granny hears everything. Grandpa doesn't hear. Very well, but it's hard. Press and hold the remove button to free yourself from bear traps. Hide under beds, or wardrobes. You have 5 days. Use headphones for best experience. Tara. Eh, baka masig mapiyok na po yata yun eh. Day 1. Nandito dali sa balay ni Granny nga. Walay katapusan nga. Sani, hugaw gyapon nilang balay guys. Nilang balay. So first nato is kuha na to tong base. There you are. 2. So magtago ta ba yun? Di ko masugot kay pero na ko marag hadlock man. Jared. Sino anda rin? Nagoy octopus dari. Sa katabayot. Pinanawag na siyang Granny. Shit! Huy!
Call. Uy, yatay. Kita na po ko sa buang yatay. Tago dita alam mo tago din ta. Sa. Yatay man si Granny. Uy, pasip-sip jud kay barabag gwapa da. Yatay. Uy, pakatawa pa. Yatay. Wadi kalimpyo-limpyo nilang balay. Lost. Si Granny. Ay, nagbutang siya trap. Ay, nakita ko niya. Yatay. Lala, dagon. Ay. Wala ba naman sa... Wala, nakita ko niya. Yun ako marang nakita. Ah, wala di ay. Aware ba naman sa nakitaan ba yun? Ako over. Di awa na, B. Please. Yun ako. Wala, gabutang na po siya. Uy, kaumanan yung kabutang-butang o trap. Alam mo na. Mag-ina-inirat. Si Granny. So, mag-open ito dali. This is a duct tape. So, duct tape. Nakakita na duct tape daan. So, kung nakitaan ko niya, yatay. Yatay yun. Ay! Pabalik-balik. Pabalik-balik. Chat. This is a duct tape. So, pila ko marag, again, sa helicopter malay. Hindi siya muhawa. Please, undangan ako. Pero guys, wala na siya guys. Ingon buta. Ano makita siya sa ako? Butang siya trap. Kuha na to ning biscuit. Ay! Ha! Shit. Dugat mo juga ni katindog ni ilang abak-abak. Uy, yatay man ito. Kusog paspas jud guys sila mudagan no pag hard. Kaya na to ni. Day 2. Lavanism. Diba? Ano gitawag na? Lavanism. Eh. I need a crowbar talaga ay. Pero kunin natin to. Tapos, itrap na natin sila Granny si Grandpa. Magaya ay? Magdali ba? Magaya ba? Pagdali. Ito ay eh. Tara mo diha. Za! Tsada. Alam mo na anong gagawin natin guys. Paano na talaga akong nababaliw. Sinatringa. Dali na siya mag-response si Granny. So natay helicopter manual tapos natay wrench. Ang wrench dali ang wrench. Turn ang wrench. Dali isa. Tapos, yan na to. Yan. Pero, shit. Paspas juga sila mudagan. Yatay, bugok nga bayot. So hard talaga ay.
Day 3. Feel ako murag dili na ko ni ma-escape. Pwede manggugay ko pro. Eh. Tapos, alam mo na saan yung base. Wala si Ninong Rai. Charas! We need to kill first. Tara. Diba? Kagiron magod sila. Unang agda. Eh. Gaya nila. Gaya ay! Ay. Sunod si Granny. Tapos. Wala si Granny. Eh. Kunin natin yung guys yung kirig-kirig. Ano yung tawag doon sa kirig-kirig? Ano itong kirig-kirig tawag po? Kirig-kirig. Kirig-kirig. Diba? Putang shake trap. Nabatay crowbar. Naku, murag na si Granny. Tura ang gwapa, Cheret. Guys, alam mo na saan dadaan. Tara. Si Grandpa. Magilang ko, Grandpa. Shit. Ang hard talaga ay. So hard. Di na ako makaya. Day 4. Kapit na mag day 5 sa last day. So, unsa ka ang buhaton nga sa tuwa pag last. Tarungan na nato guys. We need to kill first. Unta mag-uban sila. No miss you, man. Pero guys. Tapos, tagan ta diri. Unta duwa sila. Gaya ay. Gisingot na ko diri si pangita, Granny, Grandpa. Pagdali na mo. Kada kanya. Eh, duwa sila. Duwa sila. Eh! Pagdi ko. Makabalos po yung bayot. Ang isa. Eh. Hindi lang pa. Murag need na ko o ano. Save K tapos. Wala, magod sila ba? Tayo yung helicopter K tapos laban na ko dali. We need a boat. Natay boat. Okay. Tapos wala po ko kakitag ano dari ah. Feel na ko murag we need to hide first, guys. Baka dito pupunta si Granny. Ay! Meron na tayong ano guys, stun gun. Tara. Pati na to si Granny guys. Granny! Ah! Otoy. Nari si Grandpa dito adi ay.
Maka-nervous maning dula ay. Day 5. Ay naman day, last day. Guys, laro na nato ni guys. Kabalo na mo unsay ano nato first buhaton sa Ayla. Kunin natin yung base tapos patayin natin sila dun. Gaya eh. Hindi dapat duwa sila bayot. Duwa dyan na sila. Nawa, duwa. Duwa lang please, duwa. Duwa lang please. Duwa sila. Go. A. 30 seconds. Patay. 30 seconds lang. Kung ano to itong kirigiri. Yung stun gun. Ay no, dali na mag-respawn si Granny. So, kabulong na pa si bato na to. Nalito ang ano. So dire guys, nag voice over na nanday ko dire tanawa guys no, nalubat na ko. So dire tataman guys. Sa wa pa nakapag-subscribe, pag-subscribe na mo guys. If you like my all contents, please subscribe and click the notification bell and don't skip ads to support me guys. Bye guys.